Y llegan estos sonidos de una orquesta de los años 1916. La Tablada. La orchestra di Francisco Canaro. Ci arrivano questi suoni dal 1916, il tango si chiama La Tablada, l'orchestra di Francisco Canaro, le prime orchestre, le prime formazioni. Siamo qua nella chiacchierata informale che sovente facciamo con gli amici di Buenos Aires, Alejandro Morinari e Roberto Martinez, accademici dell'Accademia Nazionale del Tango e fondatori del Foro Argentino de Cultura Urbana, FACU. E una gioia avere con noi la presenza di Sandro Cané, un carissimo amigo mío, un querido amigo mío, acá de la ciudad de Bolonia, Italia, tanguero desde hace 3 décadas y, bueno, artista, músico y amante, como digo siempre, de nuestro género. Sí. Bueno, habíamos quedado otro día, habíamos terminado con una charla ahí a los comienzos del 1900, con la orquesta típica, ¿correcto? Sí. Bueno, creo que podríamos comenzar estableciendo cuándo nace y por qué y cómo nace lo che llamamos orchestra tipica. Ok, realidad, potremmo iniziare dicendo quando nasce, come nasce e perché nasce quello che poi si chiamerà l'orchestra tipica. Los conjuntos tocaban música, sin definir, fundamentalmente tocaban tango. Okay. Entonces, i gruppi suonavano musica senza essere definiti, e poi suonavano anche tango, ma non erano definiti come orchestra per suonare quella cosa lì o quell'altra cosa. No había nombres. La grabadora contrata y decide llevar al disco la música de Vicente Greco. Quindi una casa discografica decide di portare al disco la música de Vicente Greco, quindi tanghi de Vicente Greco. Entonces, ¿cómo llamamos a este conjunto? Y orquesta típica criolla. Y por eso es que hablamos hoy de la orquesta tipica. Quindi come chiamiamo questo gruppo musicale? Lo chiamano orchestra tipica criolla. Ed ecco perché oggi parliamo, quando definiamo un'orchestra di tango, orchestra tipica. Con el tiempo, fue en 1911. Sì. Perfetto, qua siamo nell'anno attorno agli anni 1910-1911. Sí. Con el tiempo, la palabra criolla desaparece para denominar a las orquestas y pasan a ser simplemente orquestas típicas, que es como las conocemos más o menos hasta el presente. Aunque con el tiempo también va a desaparecer la palabra típica y serán las orquestas con el nombre, generalmente con el nombre de su creador o director. Orquesta Quindi iniziato chiamandosi orchestra tipica criolla, poi dopo la parola criolla, creola, è scomparsa, quindi è rimasta orchestra tipica per identificare un'orchestra che suona tango, e poi ancora andando più avanti è scomparso anche l'orchestra tipica, si chiama l'orchestra di Carlo Di Sarli, di Osvaldo Pugliese, Troilo, eccetera, eccetera. E quindi dopo è scomparso anche, o si usa meno, la parola orquesta típica. Un dato, en los años 40, en los bailes, había típica y jazz. Negli anni 40, nei balli, c'era l'orchestra tipica e l'orchestra jazz. Pero no solo en los años 40, Alejandro, yo en los años, fines de años 60, 70, me acuerdo, en unos carnavales en el Club Estudiante de La Plata, que yo soy de La Plata, y había, en ese carnaval había una orquesta típica de tango, pero también estaba la orquesta, las otras orquestas, los ritmos tropicales, y
No, lo que te quiero decir que la propaganda, la publicidad era típica y jazz, era una manera di differenziarlo. Ok, quindi la pubblicità per differenziare le due orchestre era l'orchestra tipica e l'orchestra di jazz. También había orquestas que se llamaban características, que tocaban tango y tocaban otras músicas. Quindi anche altre orchestre che si chiamano orchestre caratteristiche, che suonavano non solo tango ma anche altre musiche. Entonces Enrique Rodríguez, que era una orquesta característica. Es la más conocida de todas, la emblemática orquesta, una orquesta tanguera, pero que además hacía otro ritmo. La orquesta de todos los ritmos. Pero volvamos a la Guardia Vieja. Sì, perdon. No, va bene. Torniamo alla Guardia Vieja, perché ci siamo già andati, siamo arrivati agli anni 40. Sí, no fuimos. Sí. Pues si seguimos así, en cualquier momento vamos a Piazzolla. Volvamos a la Guardia Vieja. Había una llamada orquesta Varela Varelita. Sí. Claro. Bueno, otra cosa. Entonces, esa orquesta típica criolla de Greco, para algunos eran 7 integrantes, para otros un cuarteto, pero tenía instrumentos varios, digamos, ¿no? Tenía bandoneón, tenía piano, tenía flauta, tenía guitarra. O sea, la orquesta de Vicente Greco se exhibía por ahí con 7 músicos, también con 4 músicos. Okay. No está esplicitado en la grabación cuántos sono. Ok, nelle registrazioni, nelle incisioni, non c'è spiegato quanti sono gli integranti. Potevano essere 7, potevano essere 4. Tal vez el músico que más innovaciones hacía, más pruebas hacía o hizo, fue Arola, porque en la orquesta de Arola había distintos instrumentos musicales. Ok, quindi chi ha fatto magari più esperimenti è stato Arola, perché nell'orchestra di Arola c'erano molti strumenti musicali. En esa orquesta de Greco, el violín o uno de los violinistas, esas son las dudas, era Francisco Canaro. Oh. Nell'orchestra di Vicente Greco uno dei violinisti o il violinista o uno dei violinisti era Francisco Canaro. Que vivían en el mismo conventillo con Greco. Che hanno vissuto nello stesso conventillo, il conventillo, lo ripetiamo, era questi luoghi, queste case enormi, con tante stanze, un patio grande, un bagno solo, che abitavano gli emigranti, soprattutto gli emigranti che venivano dall'Europa e anche magari emigranti che venivano dall'interno dell'Argentina. E lì ha vissuto, in uno di questi si chiamava Conventillo La Paloma, pues, sì. Conventillo La Paloma, en la calle Sarandí. Lì ha vissuto un periodo, ha vissuto Vicente Greco insieme a Francisco Canaro. Bien. Entonces, determinamos que esa fue la composición, donde ya aparecía el bandoneón junto. Durante un tiempo convivió el bandoneón con la flauta, por ejemplo, porque era distinto el ritmo, la velocidad con que sonaba el tango. Tal vez el más representativo haya sido el cuarteto de Pacho, porque el cuarteto de Pacho, que era el que más discos vendía, era el más famoso, el más popular, tenía guitarra, flauta, bandoneón y violín. Ok, in quel periodo il quartetto, la formazione che aveva molto successo era quella di Juan Maglio Pacho e aveva nella sua formazione un quartetto aveva chitarra, flauto, violino y bandoneón. Y ahí va a aparecer el piano como instrumento, integrando eso al grupo. El piano, quindi, sí. En principio, digamos, ejerce la parte rítmica. O sea, con el piano funcionaba como la parte rítmica, la que daba, digamos, el ritmo. Y convivía un poco también con la flauta.
Quindi era una struttura che va cambiando, no? Sì, era una struttura che stava cambiando. Arrivò il piano che faceva la parte ritmica, convivevano con il flauto poi dopo è scomparso e quindi stavano entrando altri strumenti. Entonces tenemos guitarra, flauta, violín, bandoneón, piano. Ahora algunos desaparecen y otros y van a llegar otros. Ahora, claro, llegados a este punto, lo que queda claro es que las orquestas, los conjuntos, estaban buscando già su struttura definitiva. Cioè, arrivato a questo punto, si capisce che i gruppi, queste orchestre stavano cercando di trovare la struttura definitiva. Sí, a eso le agregaríamos, le tenemos que agregar la aparición del contrabajo. Quindi a questo, e probabilmente come ultimo strumento arrivato di quello che fu poi l'orchestra tipica, gli dovevamo aggiungere il contrabbasso. Entonces, ¿quién fue el primer contrabajista? Un negro. Quindi è arrivato il primo contrabbassista è stato un nero, sì. Tale Thompson. Qual è il nome completo di Thompson? Sí, Leopoldo Thompson. Bien. Entonces, a esta altura, yo me haría la siguiente pregunta, que es casi como una afirmación. El valor, en la Guardia Vieja, el valor de los conjuntos, ¿tiene relación con el valor de los tangos que compusieron los grandes músicas de la época? Ok, c'è una domanda e anche come un'affermazione. In questi gruppi, arrivato a questo punto, era più importante l'esecuzione o è stata più importante la composizione? La creazione, cioè la composizione? Claramente basta escuchar versiones, digamos, de un mismo tango por una orquesta de la Guardia Vieja y por una orquesta de la década del 40 del mismo tango para darse cuenta que la ejecución estaba muy por debajo de la composizione, della creazione. Certo, certo. Questa è una cosa bellissima che ci dice Alejandro, che se ascoltiamo un brano creato in quel periodo della Guardia Vieja, e questo brano lo ascoltiamo eseguito da un'orchestra, da un gruppo della Guardia Vieja e dopo per un'orchestra degli anni 40, vediamo che la prima era un'esecuzione abbastanza povera, abbastanza monotona. ¿Tenés algún ejemplo? ¿Tenés algún ejemplo para que podamos escuchar? E l'altra è stata un'esecuzione, e quindi lì vediamo che la composizione ha un valore enorme. Un ejemplo, puede ser la tablada, como empezamos. Sí. Esta con Francisco Canaro del 16. Francisco Canaro, 1916, la tablada. ¿Escucha? Sí. Ok. Bueno, vamos a otra orquesta, vamos a la orquesta de Aníbal Troilo del 42. E così possiamo fare ovviamente con tanti tanghi. Inclusive
hay tangos de la Guardia Vieja que son tan importantes que se podrían sacar 2 o 3 tangos con uno solo. O sea, tiene adentro tanto que se podían, digamos, con un tema, se podían sacar distintos temas de ese tango, distintas melodías. Ci dice Molinari che erano così ricchi questi tanghi creati nel periodo della Guardia Vieja che da un tango potevi prendere diverse melodie, come dire, da un tango ne potevi fare 2 o 3. Con los tangos de Arolas o de Bardi pasa eso. Con i tanghi di Arolas o di Bardi succede questo. Yo creo que si tiramos algunos nombres de compositores de esta primera etapa, nos vamos a dar cuenta la vigencia que todavía tienen los tangos que crearon. Quindi se facciamo dei nomi di questo periodo, vediamo come sono attuali queste creazioni che fecero appunto negli anni, all'inizio degli anni del Novecento, questi gruppi, che poi è nata l'orchestra tipica, insomma, questi creatori. A lo mejor Sandro tiene in mente alguno de esos grandes tangos. Lo probamos. Forse tu, Sandro, hai in mente qualcuno di quei grandi tanghi. Di questi dell'origine? Di sì. Questi in origine? Sì. Ma, oddio, mi trovi in questo momento, non so, la Morocia è una di questi? Esatto. Altri, tutti quelli che poi ha ripreso il sexteto di Sarli. Certo, questi, ma no? Tanti, cioè, perché ¿qué es lo que pasa? Nosotros hablamos de los tangos y cuando hablas de un tango, qué lindo este tango, pero te referís al tango que escuchaste por ahí de Osvaldo Pugliese en los años 50 o 60, pero resulta que esta creación estuvo hecha al comienzo del siglo. Dicevo, Sandro, che noi magari diciamo che bello quel tango di Pugliese e stai parlando di un tango eseguito da Pugliese negli anni 60 o 70 magari, ma che è stato creato all'inizio del secolo. Por ejemplo, las 2 primeras grabaciones de Aníbal Troilo fueron Comme il faut de Arolas y Tinta Verde de Bardi. Y de Pugliese, El Rodeo de Bardi. Es decir, tomaron las orquestas del 40 obras de la Guardia Vieja. Y le prime registrazioni che fecero di Sarli, Troilo o Pugliese erano tutti tanghi della Guardia Vieja, di Bardi, di Arolas, che li hanno presi e li hanno eseguiti alla loro maniera. Ojos negros, anche quello. Ojos negros. Ese tango es una belleza y parece escrito ayer. Ahora, en esa utilización en el buen sentido de tango de la Guardia Vieja, también tuvo un papel importante D'Arienzo, porque D'Arienzo vuelve a poner al tango en primer plano con tango de la Guardia Vieja. Sì, cioè anche in questo risorgere del tango, sta parlando degli anni 30, ha avuto un piano molto, molto importante, Juan D'Arienzo, l'orchestra Juan D'Arienzo, ma anche lì utilizzando sempre i temi della Guardia Vieja, i primi temi di tango. Riarrangiandoli. Certo, interpretandoli, esatto. Perché io credo che la grandezza di quelli che hanno seguito la Guardia Vieja, dei grandi maestri, sia proprio anche nella capacità di arrangiare, di rimodernare, di arrangiare questi capolavori che erano un po' erano dei diamanti grezzi, loro li raffinavano e li hanno resi quelli che ascoltiamo oggi. Mi viene difficile ricordarle perché immediatamente si passa alle versioni più vicine a noi, quelle più accattivanti, quelle più ballabili. Io personalmente sono innamorato anche di queste, però... Certo. No, él personalmente está enamorado también de esta manera de tocar.
va bene, dopo è arrivato il sexteto che è tutto rispetto a quella maniera anche di suonare dei sextetti. Pero traducino, por favor. Sí, no, que Sandro dice, porque dice, yo no diferencio lo que es la creación de la Guardia Vieja, porque si te digo un tango que me gusta, lo digo porque lo escuché en los años, de tango escuchados y bailados de los años 40, 50, pero le encanta también a él lo que era los tocados por la Guardia Vieja. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que los tangos, los últimos tangos también que nosotros que bailamos, están hechos, repito, están hechos a los comienzos del siglo, siempre en ese momento. Ahí se creó mucho de lo que hoy es el tango, mundialmente reconocido. En ese momento tuvo una importancia extraordinaria. Un detalle. Scusa un attimo, Alessandro. Sì. Scusa un attimo, traduci anche quello che hai detto tu, Pat. Non hai tradotto quello in italiano, quello che hai detto tu adesso. E quello l'hai detto te prima. Ah, allora mi ero perso. Ok. Sì, forse ho aggiunto qualcosa, perché me estaba diciendo traducí en italiano lo que estaba diciendo, pero yo estaba hablando en castellano de la traducción, le estaba haciendo traducción a Sandro, sí que ya la había dicho en italiano. Un detalle. Un quilombo, esto es cocoliche puro. Neo cocoliche. Un detalle interesante. Cuando hablamos del tango, siempre hablamos de las tres artes del tango: la danza, la música y la letra. Sí. Horacio Ferrer, para diferenciar la Guardia Vieja de lo que viene después, agrega un nuevo arte para el tango: la ejecución. Porque ahí sono tre le arti del tango, no? La musica, la danza e il canto. E Horacio Ferrer le aggiunge un'altra, a parte il canto, la musica, la danza, la interpretazione, l'esecuzione. Sí, si ustedes me permiten, porque nos estamos quedando ya sin tiempo, yo quisiera cerrar esto con un homenaje. ¿A quién? A un músico excepcional, que fue Eduardo Arolas. Sí. Nosotros siempre decimos que el tango es un misterio, tiene mucho de magia. Eduardo Arolas compuso 40, 50 tangos, no tengo ahora el número exacto. Roberto vuole finire questa chiacchierata con un omaggio a Eduardo Arolas. Eduardo Arolas ha composto tanti brani. Adelante. Bien. Todos o casi todos los tangos de Arolas fueron éxitos. Se tocan hoy, casi todos. Tutti i tanghi di Arolas, o quasi tutti, sono stati dei grandi successi. Si suonano ancora oggi. ¿Cuál es el milagro? Eduardo Arolas casi no tuvo formación musical di accademia. Qual è il miracolo? Perché Eduardo Arolas non ha avuto una formazione musicale né tantomeno accademica. Y murió de solo 32 años. Ed è morto solo a 32 anni. Y los 2 últimos años prácticamente no compuso. Si eso no es un milagro, que venga Pancho, el Papa, a decirnos que es un milagro. Perché dice, se quello non è un miracolo, fra l'altro è morto 32 anni e gli ultimi 2 anni non ha fatto nulla, e ha fatto tanta bella, se quello non è un miracolo, che venga Papa Francisco a dirci qual è Pancho. Pancho, per gli amici Pancho, Francisco, ¿no? Bueno, dejamos tema para la próxima reunión, si les parece. Cerramos con dejamos tema, ci sono tante cose, è infinita, queste chiacchierate possono essere infinite. Noi ci divertiamo molto. Despedimos con un tango, Patricio. Speriamo che chi ci ascolti si diverta anche lui o anche lei. Despedimos con un tango. Terminamos con un tango, porque dijo Ojos Negros, un tango de Arolas, Ojos Negros, está buscando la ejecución, la interpretación
más vieja, tengo que buscar mucho, no sé dónde. No, busca No, nueva, no. no importa. Nueva, Pero una lo tengo Arola acá, nueva. lo tengo acá del 27 con Edgardo Donato. Seguramente lo tengo también, però voy a perder tiempo. Así che Dale. chiudiamo con questo brano, un omaggio a Eduardo Arolas, Ojo Negro. No, Ojo Negro es de Arola. No, es de ¿Qué me Greco. dijiste? De Greco. Sí. Y bueno, entonces terminamos con uno de Arolas. Terminamos. Bueno, Decime dale. ¿Cuál querés? El mar de la Cachila, Maipo, Comilfort. Ok. El Marne. El Marne, pero lo pongo por un grande de nuestro tiempo. Osvaldo Pugliese. Arolas l'ha fatto 60 anni prima di quando l'ha suonato Pugliese, a questa maniera. Bien. Ciao a tutti. Ciao. Arrivederci, ciao, alla prossima. Alla prossima, gracias Alejandro, grazie gracias Roberto, gracias Alessandro Canè. Ciao, Gracias a un abrazo Ciao para a tutti. todos. Abrazo. Ciao.